हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये ना सिर्फ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर की जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंदजा झेल में से कौन सी सर सैयद की किताब नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना, केयरफुली रीड करना है। कौन सी किताब नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन जो आपके सामने है तारीख सरकशी जिला बिजनौर, दूसरा है आसारुस सनादीद, तीसरा है हयात जावेद और फोर्थ है असबाब बगावत हिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। हयात जावेद ये सर सैयद की तसनीफ नहीं है, तो फिर ये किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये सवानही तसनीफ है। जरूर इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सर सैयद के बारे में कुछ अहम चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सर सैयद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में सर सैयद के वालिद मुहतरम का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की। अभी देखें, हाल में जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें ये पॉइंट किसी क्वेश्चन में आया था, ये भी आपको क्लियर करना है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, आपका सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, जो कि आपके निसाब में भी शामिल है, नाम याद रखेंगे। पहली किताबी सूरत में इसके इशाअत जो है कब अमल में आई है, इसे भी आप मुझे बताइएगा, जरूर बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहली चीज हम नोट करते हैं, सर सैयद की जो पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, मीर मुत्तकी। नोट कर लेंगे, आपके वालिद का नाम है मीर मुत्तकी। साइंटिफिक सोसाइटी आपने कहां कायम की थी? तो नोट कर लीजिएगा, गाजीपुर में। कब कायम की थी? 1862 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। मुसाफिराने लंदन जो है पहली बार किताबी सूरत में कब अमल में आया? तो याद रखेंगे 1961 में, 1961 में, जरूर याद रखेंगे। सर सैयद के ताल्लुक से कौल है, आप मुझे बताइए किसने कहा है? सर सैयद ने आवर्द और तसन्नो से बचने के लिए ग्रामर की परवाह ना की, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ये किसका ख्याल है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में किताब पूछी गई है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हाफिज महमूद शिरानी है, दूसरे में मसूद हसन खां है, तीसरे में सुलेमान नदवी है और चौथे में शौकत सब्जवारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। आप में से जो रेगुलर क्लास वॉच कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन को आसान लग रहे होंगे, लेकिन इनके साथ में जो चीजें मैं डिस्कस करता हूं वो जवाब देने की आप कोशिश करेंगे तो आपको और भी चीजें प्रिपेयर होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। अब जैसे मैं आपसे पूछने वाला हूं कि हाफिज महमूद शिरानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अपने आप को चेक कीजिए कि ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम। नहीं मालूम हो तो उसको लर्न करने की कोशिश करें, अगर मालूम है तो उसको रिवाइज करेंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जरूर क्लियर है। दो किताबों के नाम मैं लिख रहा हूं, एक किताब है शेरुल अजम, इसके मुसन्निफ कौन है, और एक किताब है तनकीद शेरुल अजम। दोनों ही बहुत ही अहम तसनीफात है, दोनों एग्जाम में पूछी गई है। दोनों के मुसन्निफ के नाम आपको बतलाने हैं। और इसी के साथ साथ में एक तज़किरा है, उसे भी याद रखें, तज़किरा मजमूए नग़्ज़। तज़किरा मजमूए नग़्ज़ जो है ये कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है, लेकिन बताना है इसके मुरत्तिब कौन है, इसके मुरत्तिब का नाम आप क्लियर करेंगे। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, महमूद शिरानी की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपका इंतकाल हुआ है।
آپ کے والد کا نام کیا ہے تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، محمد اسماعیل خان۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ محمد اسماعیل خان آپ کے والد کا نام ہے۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے تو معلوم ہونا چاہیے علامہ شبلی نعمانی۔ تنقید شعر العجم کے مصنف ہیں محمود شیرانی۔ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں گے، محمود شیرانی۔ تذکرہ مجموع نغز یہ کس کا تذکرہ ہے؟ قدرت اللہ قاسم کا ہے، لیکن اس کے مرتب کون ہیں تو جواب آپ کا ہو جائے گا محمود شیرانی۔ مرتب کا نام کیا ہے؟ محمود شیرانی، ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ خدا کی بستی کا مصنف کون ہے؟ خدا کی بستی صنف کے اعتبار سے ناول ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے۔ شوکت صدیقی ہوں گے، قرۃ العین حیدر ہوں گے، خدیجہ مستور ہوں گے یا پھر پریم چند ہوں گے؟ تو آپ کا جواب ہے پہلا آپشن یعنی شوکت صدیقی، ضرور یاد رکھیں گے۔ پہلی چیز اس ناول کے تعلق سے یہ آپ یاد رکھیں گے کہ یہ ناول جو ہے پہلی بار کب شائع ہوا، یعنی خدا کی بستی ناول پہلی بار کب شائع ہوا، یہ ناول کتنی فصلوں پر مشتمل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس ناول کے مرکزی کرداروں میں کون کون سے نام شامل ہیں۔ اب چونکہ یہ ناول شوکت صدیقی کا ہے تو شوکت صدیقی کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ تو پہلی چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اس ناول کی جو اشاعت عمل میں آئی ہے 1958 میں، یاد رکھیں گے۔ یہ ناول کتنی فصلوں پر مشتمل ہے تو 11 فصلوں پر یہ مشتمل ناول ہے۔ اگر ہم مرکزی کرداروں کے بارے میں بات کریں تو اس میں دیکھیں مرکزی کرداروں میں راجہ ہیں، نوشاہ ایک نام ہے یاد رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں شامی۔ یہ تین بہت ہی اہم کیریکٹرز ہیں، انہیں آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ شوکت صدیقی کی جو پیدائش ہوئی اسے آپ نوٹ کر لیجئے گا، 1923 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 2006 میں کراچی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، مخدوم محی الدین کہاں پیدا ہوئے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے ہے حیدرآباد، دوسرا ہے دہلی، تیسرا ہے لاہور اور چوتھا ہے پنجاب۔ تو کوشچن کے اکارڈنگ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی حیدرآباد۔ مخدوم کے تعلق سے کئی چیزیں یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ مخدوم محی الدین ابو سعید مخدوم محی الدین کے بارے میں ہم لوگ کئی چیزیں بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا، یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کے شعری مجموعوں کے نام کون کون سے ہیں، پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے، اور دیگر شعری مجموعوں کے بارے میں بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ تو پہلی چیز نوٹ کر لیجئے گا، 1908 عیسوی میں یاد رکھیں گے حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1969 میں دلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تدفین عمل میں آئی ہے حیدرآباد میں۔ آپ کے والد کا نام ہے غوث محی الدین، نوٹ کر لیجئے گا آپ کے والد کا نام ہے غوث محی الدین، اہم نام ہے، ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کے شعری مجموعے میں جو پہلا شعری مجموعہ ہے اسے بھی آپ نوٹ کیجئے گا، وہ ہے سرخ سویرا۔ آپ سے الگ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مخدوم محی الدین کے پہلے شعری مجموعے کا نام کیا ہے تو جواب ہو جائے گا سرخ سویرا۔ دیگر شعری مجموعوں میں یاد رکھیں گے گلیتر بھی آپ ہی کا شعری مجموعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بساط رقص بھی آپ ہی کا شعری مجموعہ ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جوش کب پیدا ہوئی، یعنی جوش ملیحہ آبادی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ 1880 میں پیدا ہوئی، 1857 میں پیدا ہوئی، 1896 میں یا پھر 1890 میں؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن یعنی 1896 عیسوی میں جوش پیدا ہوئی۔ جوش بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی چیز آپ کا نام کیا یہ آپ سب کو کلیئر ہونا چاہیے، آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا یہ بھی آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ جوش کی خود نوشت کا نام کیا، اس کا عنوان کیا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جوش نے 1936 میں دہلی سے کون سا ماہنامہ جاری کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جوش ملیحہ آبادی کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو پہلی چیز ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، تو نوٹ کر لیجئے گا شبیر حسن خان۔ شبیر حسن کا سننا بہت دھیان سے، دھیرے دھیرے چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، کیونکہ میں یہ سبھی چیزیں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اپنی کلاس میں۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1896 عیسوی ملیحہ آباد میں، اور 1982 عیسوی میں اسلام آباد پاکستان میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام ہے بشیر احمد خان، ضرور یاد رکھیں گے آپ کے والد کا نام کیا ہے، بشیر احمد خان۔
आपकी खुदनविश्त है यादों की बारात, याद रखेंगे आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है, तो वो है यादों की बारात। जोश ने 1936 में दिल्ली से कौन सा माहनामा जारी किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा कलीम। कौन सा माहनामा जारी किया था, माहनामा कलीम। जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आपका जवाब है रूह अदब, जरूर याद रखेंगे रूह अदब। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने फिराक गोरखपुरी, दूसरा है फैज अहमद फैज, तीसरे में जिगर मुरादाबादी और चौथे में असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। पहली चीज तो ये मालूम होना चाहिए असगर का नाम क्या है, ये आप क्लियर कीजिएगा। असगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। असगर गोंडवी के वालिद मुहतरम का नाम क्या, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। असगर गोंडवी के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है असगर हुसैन। क्या नाम बताया हमने, असगर हुसैन आपका नाम है। 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मुंशी तफज्जुल हुसैन, नाम भी नोट कर लीजिएगा, मुंशी तफज्जुल हुसैन जो है आपके वालिद का नाम है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ जो क्वेश्चन में पूछा गया, यही आपका पहला शेरी मजमुआ है यानी निशाते रूह। और एक अहम और आपका शेरी मजमुआ है सुरूदे जिंदगी, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसाला आजकल के मुदीर कौन थे? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जोश मलिहाबादी, दूसरे में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में हसरत मोहानी है और चौथे में अल्लामा इकबाल है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। इस रिसाले के मुदीर आप कब से कब तक थे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1948 से 1955 तक आप इस रिसाले के मुदीर रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन देखिए लखनऊ है, दूसरे में दिल्ली है, तीसरे में सियालकोट है और चौथे में लाहौर है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सियालकोट। फैज अहमद फैज के अलावा और कौन सा शायर सियालकोट में पैदा हुआ, बहुत ही मशहूर शायर है, तो जवाब है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहां हुई है, सियालकोट में। चलिए फैज के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जवाब देने की आप सब भी कोशिश कीजिएगा। पहली चीज है फैज की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। फैज के वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फैज की कुल्लियात का नाम क्या है। फैज के पहले शेरी मजमुए का नाम क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ में फैज के जो 7 अहम शेरी मजमुए हैं उन्हें भी आप यहाँ पे आप मुझे बतलाएंगे। फैज की एक तसनीफ है मीजान, आपको बताना है मीजान क्या है। और इसी के साथ साथ में फैज अहमद फैज की खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, ये भी आप क्लियर। बहुत अहम चीजें सभी हैं, सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। तो पहली चीज नोट कीजिए 1911 ईस्वी में याद रखेंगे सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान, नाम नोट कर लीजिएगा, सुल्तान मोहम्मद खान जो है आपके वालिद मुहतरम का नाम है। आपके कुल्लियात का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी। क्या नाम बताया हमने, नक्शे फरियादी जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। आपके दीगर शेरी मजमुओं के बारे में बात करें तो नोट कर लीजिएगा दस्ते सबा, एक हो जाएगा दस्ते सबा। इसी के साथ साथ हो जाएगा जिंदा नामा, जिंदा नामा के बाद में दस्त सहे संग, दस्त सहे संग, इन्हें भी याद रखेंगे। इनकी तरतीब एग्जाम में पूछी गई, याद रखेंगे तरतीब। सर वादी सीना, इनकी तरतीब एग्जाम में आपसे पूछी गई, तो इसलिए आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। इसके बाद में हो जाएगा शाम शहरयारा, ठीक है जी, शाम शहरयारा। और लास्ट में नोट कर लेंगे मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तो ये आपके अहम शेरी मजमुओं के नाम है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। साथ देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 अहम शेरी मजमुओं के नाम हो गए। हमने पूछा था मीजान क्या है, तो याद रखेंगे मीजान जो है तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा। सुलेबी मेरे दरीचे में, क्या नाम है? सुलेबी मेरे दरीचे में। फैज के ताल्लुक से एक अहम कौल है, बताइए किसका कौल है? फैज की शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका ख्याल है? तो आपका जवाब हो जाएगा नून मीम राशिद का। ये किसका कहना है? नून मीम राशिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खुतूत गालिब का पहला मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन जो आपके सामने है, उर्दू ये मुअल्ला है, ऊद हिंदी है, मकातिब गालिब हैं और खुतूत गालिब हैं। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी, यानी दूसरा ऑप्शन यानी ऊद हिंदी। ऊद हिंदी जरूर आप याद रखेंगे, बहुत अहम चीजें हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। मिर्जा गालिब के ताल्लुक से तो आपको मालूम ही होगा कि आपके सने विलादत क्या है। 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के ताल्लुक से कई चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस यहाँ इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नजीर अकबर आबादी कब पैदा हुई? पहला ऑप्शन आपके सामने 1774 है, दूसरे में 1740 है, तीसरे में 1736 है और चौथे में 1750 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1740 ईस्वी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है नजीर के ताल्लुक से कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सने विलादत से ज्यादा जाए पैदाइश, यानी आपकी पैदाइश किस जगह हुई है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपका नाम क्या है ये भी आप मुझे बतला सकते हैं, नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, जरूर याद रखेंगे। नजीर के ताल्लुक से एक बहुत अहम कौल है, नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका ख्याल है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश, दिल्ली जरूर याद रखेंगे, और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, शेख वली मोहम्मद। क्या नाम है? शेख वली मोहम्मद। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, ये किसका ख्याल है? तो आपका जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। किसका है? शमशुर रहमान फारूकी, जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबा वीरा किसकी नज्म है? सबा वीरा किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन है फैज, दूसरे में है नून मीम राशिद, तीसरे में इकबाल और चौथे में है मीरा जी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का नाम है नजर मोहम्मद राशिद। आपका तखल्लुस क्या है ये अहम है, जरूर आप मुझे बताइएगा। नून मीम राशिद का तखल्लुस क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके शेरी मजमू में कौन कौन से नाम आते हैं उन्हें भी आप यहाँ पे बताइएगा। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका तखल्लुस है गुलाब, इसे नोट कर लीजिएगा। आपका तखल्लुस क्या है? गुलाब, जरूर याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1910 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें उसमें देखिए मावरा है, ठीक है जी, मावरा। और इसी के साथ साथ में ईरान में अजनबी जो है आपका शेरी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में ला बराबर इंसान, और इसी के साथ साथ में गुमान का मुमकिन, ये आपके अहम शेरी मजमू के नाम है, जरूर इन्हें ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दस्तंबू किसका रिसाला है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा है मीर, तीसरा है जोश और चौथा है हसरत। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गालिब। दस्तंबू एक रोजनामचा है, याद रखेंगे किसका है? गालिब का है। इसमें गालिब ने फारसी जुबान में, किस जुबान में? फारसी जुबान में, याद रखेंगे किस जुबान में रिसाला? फारसी जुबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं, जो 1858 में शाये हुआ। दो बातें यहाँ पे अहम है, किसका रिसाला है? गालिब का। किस जुबान में? फारसी जुबान में। कब शाये हुआ? 1858 में, और इसमें 1857 के गदर के हालात कलमबंद किए गए हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सिहरुल बयान, दूसरा है ज़हर इश्क, तीसरा है गुलजार नसीम और फोर्थ है गुलशन इश्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। ये मसनवियां किसकी हैं आप सबको मालूम ही होगा। गुलजार नसीम के ताल्लुक से कई चीजें याद रखेंगे। पहली चीज तो याद रखेंगे ये एक इश्किया मसनवी है,
یہ ایک عشقیہ مصنوی ہے اور اس مصنوی میں لکھنوی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ مصنوی لکھنوی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ اس مصنوی میں لکھنوی تہذیب و تمدن کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مصنوی لکھی کب گئی ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی؟ تو یاد رکھیں گے 1838-39 میں یہ مصنوی لکھی گئی ہے۔ اس کی پہلی اشاعت کب عمل میں آئی ہے؟ تو اسے بھی یاد رکھیں گے 1844 عیسوی میں۔ بہت اہم چیزیں ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، عالی سردار جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا آپشن ہے پتھر کی دیوار، دوسرا ہے آہنگ، تیسرا ہے دست صبا اور چوتھا ہے گل نغمہ۔ تو آپ مجھے بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے، سوال کا صحیح جواب ہے پتھر کی دیوار۔ باقی دیکھیں 3 اہم شعری مجموعوں کے نام اور بھی یہاں پہ ہیں، ان کا جواب آپ دیجئے گا، کئی بار کلاس میں ہم بتا چکے ہیں۔ کمنٹ میں اس کا آنسر مینشن کیجئے۔ آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ دست صبا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ بھی آپ کلیئر کیجئے گا۔ چلیے، علی سردار جعفری کے بارے میں یہ آپ مجھے بتائیے، آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو نوٹ کیجئے گا 1913 عیسوی میں بلرام پور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 2000 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا سید جعفر طیار۔ آپ کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے پرواز۔ یاد رکھیں گے آپ نے نیا ادب کا پہلا شمارہ 1939 کو شائع کیا تھا۔ تو نیا ادب کا پہلا شمارہ کس نے شائع کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے علی سردار جعفری۔ کب شائع کیا تھا؟ 1939 میں۔ تو اسے بھی آپ یاد رکھیں گے، یعنی نیا ادب جو رسالہ ہے یہ کس سے متعلق ہے؟ علی سردار جعفری سے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ پہلا آپشن ہے فیض، دوسرے میں مخدوم، تیسرے میں مجاز اور چوتھے میں اختر الایمان۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا چوتھا آپشن، یعنی اختر الایمان۔ اختر الایمان کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے اور آپ کی خود نوشت کون سی ہے، اسے بھی آپ مجھے بتلائیں گے۔ تو پہلی چیز ہم نوٹ کر لیتے ہیں، 1915 عیسوی میں یاد رکھیں گے نجیب آباد بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1996 عیسوی میں ممبئی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ ہے گرداب، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی خود نوشت کا عنوان ہے اس آباد خرابے میں، کئی بار ہم کلاس میں بتا چکے، یہاں پھر ریپیٹ کر رہے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ سیدھا سیدھا ہمارا جواب ہو جائے گا پہلا آپشن، یعنی یادوں کی بارات۔ حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات سعدی اگین چوتھے آپشن میں دے دیا ہے، یہاں پہ آپ حیات جاوید کر سکتے تھے چوتھے آپشن میں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو تینوں کتابیں ہیں کس کی ہیں؟ مولانا الطاف حسین خالق کی سوانحی تصنیف ہے۔ یادوں کی بارات یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اردو میں رزمیہ مصنوی کی اچھی مثال ہے۔ پہلا آپشن ہے علی نامہ، دوسرا ہے من لگن، تیسرا چند بدن و مہیار اور فورتھ ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی علی نامہ۔ علی نامہ کس کی مصنوی ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا نصرتی، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ من لگن کس کی؟ قاضی محمود بحری کی ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، قاضی محمود بحری۔ اور چند بدن مہیار کس کی ہے؟ مقیمی کی، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ قدم راؤ پدم راؤ نظامی بیدری کی ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ بہت ہی اہم مصنویاں ہیں اور یہ اردو کی پہلی مصنوی ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اردو کی پہلی مصنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کاشف الحقائق کا مصنف کون ہے؟ بہت اہم تصنیف ہے، تو آپ کا جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن، یعنی امداد امام اثر، نوٹ کر لیجئے گا چوتھا آپشن، یعنی امداد امام اثر۔ شعر شور انگیز کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، یاد رکھیں گے۔ آپشن آپ کے پاس میں شمس الرحمن فاروقی ہیں، احتشام حسین ہے، کلیم الدین احمد ہے، محمد حسن ہے۔ میر تقی میر سے متعلق یہ کتاب ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کیجئے پہلا آپشن، یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، چار چہرے کا مصنف کون ہے؟ چار چہرے کا مصنف کون ہے؟ عصمت چوتئی ہیں، جیلانی بانو ہیں، سہیل عظیم آبادی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو آپ کا جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی سہیل عظیم آبادی۔
تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے سبھی آپ کے ایگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس سیشن کو سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دی یو جی سی نیٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں یا اردو کی کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے چینل سے ابھی جو ہے باخبر نہیں، انہیں اس چینل کے بارے میں معلومات حاصل نہیں، تو آپ سب ہی ذریعہ ہیں اس چینل کو دوسروں تک اسپریڈ کرنے کا، پہنچانے کا، تو اس چینل کو خوب شیئر کر دیجیے۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔